Miss Grand 2023 Luciana Fuster comenta cuáles fueron sus trajes típicos favoritos el día de hoy. Por ahí dijo Guatemala, Ecuador, Venezuela. Además pudo coronar por fin a CG Opiaza. Soy Jens Castro y aquí te lo cuento todo. Primero veamos este momento tan bonito y sentimental donde Luciana Fuster, que fue Miss Grand 2023, pudo coronar a la actual Miss Grand, o sea Miss Grand 2024 CG Christine Opiaza. Recordemos que ella no fue coronada en realidad, ella fue designada, por así decirlo, como reemplazo de Rachel Gupta, pero aquí, digamos, hicieron esto de forma simbólica. Por fin fue coronada. Ahora escuchemos cuáles fueron los trajes típicos favoritos para Luciana Fuster del día de hoy. Me gustó, pues Cuba, muy interesante, sí. Me gustó Guatemala, el sombrero. Y el sombrero. De Flavia, Perú. Venezuela, ¿qué tal? Venezuela me gustó, o sea, se le veía totalmente regia, ¿no? O sea, se le veía limpia, como pulcra. Majestad. Me gustó mucho el de Colombia. Colombia. Ha estado Wow. en sí, la competencia está fuerte. Sí. Y los trajes típicos No. Esos fueron algunos de sus trajes típicos favoritos. ¿Cuál fue tu traje típico favorito? Déjame tus At comentarios. mga kapolitika, inyo pong napanood at narinig itong top 5 na mga candidates ni Luciana Fuster dito sa Miss Grand International 2025. So kung inyong narinig ay wala po sa kanya mga nabanggit itong si Emma Tiglao na representative ng Philippines. So ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa vlog na ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So ang sabi dito ni Luciana Fuster, ang kanyang top 5 favorites ay si Peru, Colombia, Ecuador, Guatemala at Venezuela. So kung yung mapapansin ay puro Latinas yung kanyang hot picks dito sa MGI 2025 edition. So puro Latinas at wala itong si Emma Tiglao. Pero at the end of the day, yung maging final say pa rin dito ay kay Mr. Nawan. So hindi natin alam kung nanood itong si Luciana doon sa swimsuit competition na kung saan ay kasama itong si Emma sa mga hot picks, even sa mga Latin pages. So how come na siya ay wala sa kanyang mga early favorite itong ating candidate na si Emma Tiglao. Samantala officially ay kinoronahan ni Miss Grand 2023 Luciana Fuster itong si CG Opiaza bilang ceremonial doon sa kanyang corona sa Miss Grand International 2024 matapos ma-dethrone si Miss India. So ngayon ay day 15 na dito sa MGI at yung update ay rehearsal po nila ngayon dahil bukas ang kailang preliminary competition. Okay, so yun po ang pinaka-latest na update dito sa Miss Grand International 2025 na kung saan ay excited na tayong makita ang mga pasabog na performance ni Emma Tiglao bukas sa preliminary competition. Ano po ang inyong maging reaksyon dito sa sinabi ni Luciana Fuster na kung saan ay wala sa top 5 itong si Emma Tiglao? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.